चलिए शुरू करते हैं। যখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল কি বলছে? তখন আমার বুকের ভিতর ধূপধাপ শুরু হয়ে গেল। আমি যদি প্রেম করতে পারতাম, তখন দেখি পাশের সিটে বসা সেই মেয়েটি আমাকে সিলটি মেরেছে। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। रौनक बाबू चाय बासा खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।